Search and rescue teams are still looking for 4 of the 5 passengers on board a helicopter that's believed to have gone down at Lake Toba in North Sumatra. One of the passengers, Franciscus, was found alive, floating on the edge of the lake. Attempts to evacuate him to Medan by air have been hindered by thick haze in the area. The team was forced to return to Kuala Namu Airport. Basarnas Operations Director Major General Hieronymus Guru says after about 40 minutes flying and 5 minutes before reaching Lake Toba, the team was forced to turn around. Kondisi cuaca yang sudah mulai ada perubahan, tadi dari tim Basarnas ditemani oleh dari PT PAS sendiri, kita coba untuk berangkat menggunakan heli Dopang milik Basarnas menuju ke lokasi yang kita rencanakan untuk dilaksanakan searching, dan kita berusaha untuk bisa mengevakuasi si Franciscus. Namun dalam perjalanan tadi kurang lebih 40 menit dari sini atau 5 menit sebelum mencapai Danau Toba, cuaca berubah begitu cepat sehingga keputusan dari pilot untuk berbalik arah, sehingga kita sekarang sudah